Papar Stevie. Oy, tanaw mo day. Master Siloy Bochok, Kuribot, Laganapan. Pagmata sa buntag, huwag pa ang short. Si Siloy nangita pagkape sa ref. Si Bochok nag-diet pero nag-rise pa rin. Si Kuribot nag-budget pero utang gihapon. Selfie sa kalsada, murag artista, pero sa tinuod basin maulaw ta. Bahala na basta lingawingon nila. Kung di mo ganahan ayaw na lang tanaw. Papar Stevie, katawala ta diri. Bisan way kwarta show gihapon pirmi. Trip lang storya lang away limit. Click play lingaw balik-balik ninyo. Papar Stevie, subscribe na mo sila singe. Si Master si Luloy, murag seryoso, pero siya di ay pinakabuwang og joke. Si Bochok mo sayaw, bisan way tugtog, maong permisyak, trending sa barangay. Si Kuribot accountant sa piso, pag-abot sa gasto, di na niya maisko. Content ni ilang defense, basta makakatawa mo, solve it na ang set. Papar Stevie, katawaran ta dire. Bisan way kwarta show gihapon pirmi. Trip lang storya lang away limit. Click play lingaw balik-balik ninyo. Papar Stevie, subscribe na mo sila singgit. Butat bukar po. Siloy, ready na ka? Bochok, ayaw kaon sa props. Oy, Kuribot, asa na ang budget? Wala na, likes na lang ato. Papar Stevie, katawaran ta dire. Barka na vibes ba? Mura na tagsilingan ninyo. Trip lang storya lang away limit. Click play lingaw balik-balik ninyo. Papar Stevie.